قال فإنا قد فتنا قومك من بعدك وأضلهم السامري. Ditahan dulu sebentar. Samiri. Jangan langsung ditinggalin. Samiri. Samiri. Yey. Kayak kita mau ngomong yey gitu. Samiri. Samiri. قال فإنا قد فتنا قومك من بعدك وأضلهم السامري. Lamnya lidahnya masuk. Semangat. 2026. Yuk. قال فإنا قد فتنا قومك من بعدك وأضلهم السامري. Bolla. Coba. وأضل. Lidahnya ringan. Wa'adalla. Kayak gitu. Ulangi lagi. قال فإنا قد فتنا قومك من بعدك وأضلهم السامري. Ya. Terus? فرجع موسى إلى قومه غضبان أسفا. Ya, sekarang ayat berapa? Sorry. 86 Ustazah. Oke, terus. قال يا قوم ألم يعدكم ربكم وعدا حسنا أفطال عليكم العهد أم أردتم أن يحل عليكم غضب من ربكم فأخلفتم موعدي. Ntar dulu. 8 berapa sekarang? 7. 86 Ustazah. 86. Ulangi lagi, kho-nya tebelin. أفطال عليكم العهد أم أردتم أن يحل عليكم غضب من ربكم فأخلفتم موعدي. Ya, cukup. Lanjut. Pilih temannya Ustazah. Iya, pilih temannya. Kak Nikmah. Selanjutnya Kak Nikmah dipersilahkan. Aku mau ini dulu sebentar. Aku mau bilang teman-teman, ada hari ini tuh ada 3 atau 4 orang yang one on one sama aku. Terus sebagian besar tidak direkam karena berisi cerita-cerita pribadi dan sharing-sharing yang kayaknya cukup kita aja yang tahu gitu ya. Jadi aku mau evaluasi dulu ke teman-teman karena ada komplain dari salah satu koci yang katanya kok yang lain bacanya banyak, aku sedikit doang gitu, padahal aku juga pengen dibenerin gitu. Sebenarnya bukan tentang aku pilih kasih, tapi terkadang memang aku akui kadang durasinya nggak sama antara satu orang dengan yang lain, itu betul. Tapi aku berharap yang lain baca atau teman-teman baca semua tuh jadi bahan belajar. Yang penting teman-teman semua dapat giliran baca gitu. Toh setiap teman-teman baca ada yang aku benerin kan. Jadi nanti yang dibenarkan itu semoga nanti nggak salah lagi ke depannya supaya bacaannya lebih lancar lagi gitu ya. Jadi mohon ridhonya. Takutnya nanti ada yang merasa kok gitu sih, kayak
kok gitu sih? Aku khawatir kayak gitu-gitu tuh. Mudah-mudahan nggak ada ya di kelas Jumat ya. Kita lanjut. Ni'mah. Ayat 88. قالوا ما أخلفنا موعدك بملكنا ولكننا حملنا أوزارا من زينة القوم. Ulang lagi. Auzaro boleh. Ulangi lagi. قالوا ما أخلفنا موعدك بملكنا ولكننا حملنا أوزارا. Panjangnya Panjangnya humilna dengan qalu ma'a itu berapa sih kamu kasih? Na'a dan ma'a. 4 Ustazah. Itu tadi kepanjangan. قالوا ما أخلفنا موعدك بملكنا ولكننا حملنا أوزارا. Agak cepat. Karena jadi 6 dengan tempo baca kamu yang tadi tuh. Ulangi. قالوا ما أخلفنا موعدك بملكنا ولكننا حملنا أوزارا. Ya, kayak gitu aja ya. Walakinna ولكننا حملنا أوزارا من زينة القوم فقذفناها فكذلك ألقى السامري. iya bagus. فأخرج لهم عجلا جسدا له خوار فقالوا هذا إلهكم وإله موسى فنسي. Iya, kamu bacaannya bagus loh. Nggak ada medok-medoknya. Nanti belajar ngomong juga nggak boleh ada medoknya ya. Siap Terus, Ustazah. terus. أفلا يرون ألا يرجع إليهم قولا ولا يملك لهم ضرا ولا نفعا. Itu harus tingkatan 2, selesai. Wala naf'a. Terus satu lagi. La yaruna an la yarji'u ilaihim qawlan wa la yamliku lahum dharra. Tadi aku mesti tegur apa ya? Afala yaruna. Coba diulang lagi deh. Tadi ada kesalahannya tapi aku lupa bagian mana. Coba ulang lagi afala. أفلا يرون ألا يرجع إليهم قولا ولا يملك لهم ضرا ولا نفعا. Iya, bagus. Oh, tadi yang aku mau sebut itu, mau tegur itu adalah idgham bil gunnah. Jangan juga lama-lama. Qawlan wa la yamliku lahum dharran wa la naf'a. Karena kalau kamu baca secepat tadi, terhitung terlalu lambat idgham bil gunnahnya. Kecuali kalau membaca lambat. أفلا يرون ألا يرجع إليهم قولا ولا itu cocok. Tapi kalau أفلا يرون ألا يرجع إليهم قولا ولا kelamaan. Harus bisa dirasain ya. Karena tempo itu mengikuti jarak kita mengucap huruf satu dengan huruf yang lain. Durasi gunnah, durasi mad itu mengikuti perjalanan antar huruf. Bisa difahami? Shifa. Shifa. Posisikan jangan mengganggu visual. Lanjutkan. Ni'mah.
ولقد قال لهم هارون من قبل يا قوم إنما فتنتم به Cakep. وإن ربكم الرحمن فاتبعوني وأطيعوا أمري. Ro-nya itu pada saat dia tebal, wa inna, sorry, wa inna ro-nya stabil, rob, langsung tangkep B-nya, rob, jangan gini, wa inna rob, ro, kalau slow motionnya rob, robek tuh, robek bunyi O-nya, rob, wa inna rob, kedengeran ya bedanya ya antara rob dengan rob. Dikit sih bedanya, tapi ada bedanya. Pakailah yang O-nya utuh. Nggak harus rob, nggak harus O banget. Tapi setidaknya stabil dia. Kalau ro aja terus. Ro, jangan roa, roa. Jangan diubah bunyinya. Wa inna rabbakumur Rahnya juga yang di Rahman itu juga sama. Coba diulang. Tingkatan 2. وإن ربكم الرحمن فاتبعوني وأطيعوا أمري. Oke, cukup. Tunjuk temenmu. Selanjutnya, silahkan Kak Mita. Selanjutnya, jangan selanjutnya, cu. Selanjutnya, silakan Kak Mita. Saya ulangi. Selanjutnya, silahkan Kak Mita. Cakep tuh, kayak gitu. Jadi medok itu bukan kesalahan, tapi tentang penempatan. Kalau kamu mau ngobrol biasa sama temenmu ya, jadilah diri sendiri. Tapi kalau lagi mimpin kelas, jadilah orang Indonesia tulen tanpa membawa bekas-bekas suku dari cara kita bicara. Ya, belajar public speaking itu menghilangkan ras. Jadi sampai orang nggak percaya kalau kita orang mana, itu berarti kita berhasil acting dalam segi cara bicara. Itu harus ditargetkan, itu harus belajar itu. Karena bukan sulap. Yuk, Kak Mita silakan. قالوا لن نبرح عليه عاكفين حتى يرجع إلينا موسى. Jangan di hidung mulu suaranya. Kolu, L-nya tuh. Kolu, jangan konu. Nu, itu kan nu. Qalu lan nabraha alaihi la. Yarji'a ilai la. Jadi jangan sengau-sengau suaranya. Ulangi. قال لن نبرح عاكفين حتى يرجع إلينا موسى. Di tempatku suaranya Mita putus-putus. Di tempat teman-teman juga nggak sama ya. Coba diulang lagi, Mit. Soalnya nanti aku nggak bisa tahu kamu salah di mana. Coba lagi sekali. قالوا لن نبرح عليه عاكفين. Ala. Ulang. Kamu tuh jangan kayak mujawad. Kalau mujawad bikin suara kamu sengau. Dan qalu lan nabraha alaihi. Itu sengau nanti tuh. Biasa aja. Qalu lan nabraha alaihi akifina. Gitu. Dikeluarin aja suaranya dengan lepas. Jangan ditahan-tahan kayak jangan gitu-gitu. قالوا لن نبرح عليه Ala. Alaihi. Lidahnya majuan dikit. Kalau dia tetap di tempat yang biasanya kamu pakai, itu tempatnya nun. Dia harus geser. Ulang lagi. Sadar, kamu jangan ulang-ulang mulu, nggak ada perubahan. Sadar.
قالوا لن نبرح عليه عاكفين حتى يرجع إلينا موسى. Ya, bagus. Kayak gitu ya. Terus. قال يا هارون Jangan ما من jangan kayak gitu-gitu. Qala ya Haru. Ha, biasa aja yang lepas. Dan qala ya kayak gitu-gitu tuh jelek. Ulang. قال يا هارون ما منعك إذ رأيتهم ضلوا Turun. ألا تتبعني أفعصيت أمري. Turun. Amri. Kan tingkatan 2. Dengerin. Ai di mulut, jangan ai, jangan di hidung lagi kayak mau mujawad. رأي Ya, qala ya Harun ma mana'aka id ra'aitahum dhallu alla alla la la dhallu lu el alla tattabi'ani afa'asaita amri. Ulang lagi. قال يا Qala هارون ya. Nah, nih, kalau sika yang standar yang kita pakai sekarang untuk tingkatan awal rendah. Ne ne ne. Tingkatan awal, tingkatan 1. Ne ne ne, ujungnya naik. Ne 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 ne. Jadi rendah tinggi, tingkatan 1. Tingkatan 2, tinggi rendah. Na 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 na. Gitu. Tingkatan 1 rendah tinggi, tingkatan 2 tinggi rendah. Diingat itu. Qala ya Harunu. Coba. قال يا هارون ما منعك إذ رأيتهم ضلوا ألا تتبعني أفعصيت أمري. Ya, ingat jangan sengau-sengau, jangan kayak lagi mujawad. Terus, tingkatan 1 lagi dari rendah ke atas. قال يا Coba بن kamu qofnya أم masih jelek itu. Masuk lagi ke dalam. Ko. ق- Lebih dalam lagi. قال يا Jangan angin. Ko kayak kecekek gitu. Ko. ق- ق- Nah, kayak gitu. Jadi jangan terlalu luar, nanti dia jadi kayak kaf biasa menggunakan o. Kafu tolong landscape supaya seragam semuanya. Ulangi. قال يا Nah, بن kofnya أم jelek tuh. Landscape-nya yang bagus, Kafu diatur dulu tuh rotasinya supaya nggak miring sendiri. قال يا Lebih dalam. Kok. ق- قال يا ابن أم لا تأخذ La. La. بلحيتي. La. Kamu sebelum baca lihat dulu. Ada huruf apa yang di situ kamu udah ditegur. Aku nggak suka ya tegur ulang-ulang ya. Itu tandanya kamu nggak sadar. لا لا Ulangi. قال يا ابن Kofnya أم jelek. قال يا ابن أم لا تأخذ بلحيتي ولا برأسي. Ada berapa la di situ? 4. Empat-empatnya perlakukan sama. Dengan kof tetap benar. قال يا ابن قال يا ابن Jelek itu kofnya. أم Jangan ada angin.
Kafuah, masih jelek itu posisinya. قال يا ابن لا تأخذ بلحيتي ولا برأسي Bilih ya, jangan putus haknya. Bilih, lih, jalan. Ulangi. قال يا ابن لا تأخذ بلحيتي ولا برأسي Ulang lagi. قال يا Eh, ابن apa yang ditegur dari bacaan kamu barusan? Huruf apa aja? dengan lam. Sadar dong, masa huruf pertama yang ditegur, huruf pertama juga yang salah? Otakmu itu difungsikan dengan maksimal. Sadar. Ngapain kita berdoa panjang-panjang sih? Orang mah kalau mau ngaji doa sekedarnya aja. Ngapain kita panjang-panjang? Ada yang ulang-ulang. Bangun kesadaran, refleksi dulu sebelum belajar. Salah satunya adalah biar sadar pas baca. Yang kamu minta itu doanya nggak kaleng-kaleng loh. Bukan doa remeh-temeh loh, baca tuh artinya. Masa habis berdoa panjang begitu-begitu, nggak ada efek-efeknya di dalam. Kola, sadari. Qala ya bna la ta'khudh bilihyati wala bira'si. قال يا ابن لا تأخذ بلحيتي ولا برأسي. Terus, ini tingkatan berapa? 1 apa 2? 1. Kalau 1 nggak gitu dong. Qala ya bna dari bawah. Kalau qala ya bna itu 2. قال يا ابن لا تأخذ بلحيتي ولا برأسي إني خشيت أن تقول إني خشيت أن تقول فرقت بين بني Baina, apa yang kamu ditegur tadi itu diperiksa dulu, jangan 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 buru-buru untuk yang penting baca. Lihatlah, ranjau tuh akan tetap ada. Jalan-jalan aja, nggak pakai hati-hati. Ulang. إني خشيت أن تقول فرقت Pelan. بين Kamu ditegur apa aja? قف Kof. Dari tadi teguranmu apa? قف dengan lam Ustazah. Masa? Dari awal-awal cuma 2 itu doang emang? Lai-lai, bye-bye, nggak ada emang Baik, tadi? ada Ustazah. Baina bani. Kenapa baina baina tuh kenapa tegurannya? Nggak boleh apa? Nggak boleh sengau. Percuma dibilangin berulang kalau kamu lupa-lupa aja. Ulang. Baina. Sebelum baca lihat ayat. Ada 3 itu enggak? Jangan jumawa mau baca aja. Nggak ada kesadaran sebelum baca itu nggak bagus. Ulang. Inni khosyitu. إني خشيت أن تقول فرقت Kofnya بيني yang bagus.
فرقت بين إني خشيت أن تقول فرقت بين بني إسرائيل ولم ترقب قولي. Kau-nya juga sama, li-nya juga lupa lagi. Coba bilang baina. Baina, Qauli, baina, qauli. qaw, qawli. Ulangi. Sadar. إني خشيت أن تقول فرقت Lam. بين Astagfirullah. Ulang. إني خشيت أن تقول فرقت بين Bai. بني Cepetan ulangnya. إني خشيت أن تقول Pelan. فرقت بين Coba bagian mana yang kamu harus perbaiki dan sadari? lam dengan kof. Bagian mana bilang? Kula la-nya, La rokota kofnya. farqata kofnya. Dengerin. Kula la-nya, rokota kofnya, baina ya-nya, wa ila la-nya, walam lamnya, kouli kounya, dan li lamnya. Banyak itu ranjaunya. Gak usah sok-sok lancar, baca itu pakai kesadaran. Ulang. إني خشيت أن تقول فرقت بين بني إسرائيل ولم ترقب قولي. Kau, walam, walam. ولم ترقب قولي. Kau. Apa yang harus diperbaiki di قول kau? ولم Aku lagi ترقب nanya, قولي. kenapa kamu jawab kamu baca langsung? Apa yang harus diperbaiki di kau? قفnya. Wawunya, wawunya nggak boleh di hidung. قولي. Kau di luar, di mulut. Walam, cepetan. ولم ترقب قولي. Kofnya yang bagus. ولم ترقب قولي. Lebih dalam lagi kofnya. Walam tarqub qawli qa-nya. Ulangi. ولم ترقب Kube, قولي. buka dulu. Kube, bukan kubo. Ulang. ولم ترقب قولي. Kau-nya jangan di hidung. Ulang. ولم ترقب قولي. Ingat, kamu ini datang baru lagi setelah kamu udah dikeluarin. Jaga kualitas kamu di kesempatan kedua ini. Tunjuk temannya. Silahkan Kak Selanjutnya, finalis. Selanjutnya silahkan Kak finalis. dan 5. قال فما خطبك يا سامري. Bagus.
قال بصرت Qol بما qolaba, ba-nya buka lebar, jangan besur. Jadi kayak kayak kol-kolah. قال بصرت بما لم Qolaba, buka mulutnya di ba. قال بصرت Betul. قال بصرت بما Bas, لم jangan basu, jangan bas. Bas. بص Ya, karena tadi terdengarnya kayak mampir ke sin dulu. Basur, basur. بص Harus langsung betebal. Basuru, basu. بصر Iya, قال بصرت banyak yang بما kurang buka لم itu. Baknya kurang buka, giliran shotnya tebal, baknya enggak. Giliran baknya benar, shotnya tipis. Sadar? قال بصرت بما لم يبصروا به فقبضت قبضة من أثر الرسول. Ayat ayat ini tingkatan keberapa? Kedua, Ustaz. Ya udah turun. Rasul. Ulang. Baca cepat. Qala basurtu bima lam yabsuru bihi faqabadtu qabdatan min athari rasul. Pendekin aja. قال بصرت بما لم يبصروا به فقبضت قبضة من أثر الرسول. Atharil wo. Faqabadtu. Coba. فقبضت Faqabad. Tebal dulu baru tu tipis. Faqabadtu. فقبضت قبضة من أثر الرسول. Ulangi lagi faqabadtu sampai di nafsi tingkatan pertama. فقبضت Salah. قبضة Bodnya masih belum oke. Bodnya. ب- ب- Mm-mm. فقبضت قبضة من أثر الرسول فنبذتها وكذلك سولت لي نفسي. Ya, bagus. قال فاذهب فإن لك في الحياة أن تقول لا. Misas. Stopnya di misas, bukan di la. قال فاذهب فإن لك في الحياة أن تقول لا مساس. Mm-mm. Coba bilang sa, Kak. Sa, Misas. misas, Agak seret tuh S-nya. Misas. misas, misas. Ya, kayak gitu. Ulang lagi. Dari al-taqula sampai di tukhlafah. أن تقول لا مساس Jangan terlalu وإن ditekan. لك. Jangan terlalu ditekan. Karena kalau terlalu ditekan jadi seret anginnya. Yang Oh, harusnya sa, kalau ditekan gini. Sa, seret. Karena ketiup. Sa, santai aja. Sa. sa. Iya, gitu aja. Jangan terlalu ditekan. Tingkatan satu. أن تقول لا مساس وإن لك موعدا لن تخلفه. Tingkatan satu. Ulangi. أن تقول لا مساس وإن لك موعدا لن تخلفه. Iya, bagus.
وانظر إلى إلهك الذي ظلت عليه عاكفا Iya, bagus. Terus. لنحرقنه ثم لننسفنه في اليم نسفا Layan si-nya kurang longgar. Summalanansi. Dari situ aja nggak apa-apa. ثم لننسفنه في اليم نسفا Satu kali putaran lagi, satu ayat ini. إنما إلهكم الله الذي لا إله إلا هو Mhm. وسع كل شيء علما Wa, buka. وسع كل شيء علما Oke, bagus Kak. Alhamdulillah. Lanjut tunjuk temennya. Silahkan Kak Selanjutnya, Nahna. Selanjutnya silahkan Kak Nahna. Kak Nahna tadi bukannya udah ya? Sudah Ustazah. Iya, Iya maaf. pertama tadi. Iya yang pertama ya Kak ya. Mohon maaf. Selanjutnya silahkan Kak Alwiana. Yo, Bu Ana silahkan. Terima kasih Kak finalis. Kadzalika naqussu alaik. Jangan tinggi-tinggi. Kadzalika naqussu, pelan-pelan. Kadzalika naqussu 'alaika min anba'i ma qad sabaqa. Kadzalika naqussu alaika min anba'i ma qad sabaqa. Jangan dihamzahin. Qad sabaqa. Santai. Qad sabaqa. Qad sabaqa. Nah, kayak gitu. Jadi seakan-akan qafnya fathah lagi. Ulangi lagi di bagian sod naqussu, sodnya tolong ditebelin lagi. Dari ma qad sabaqa. Dari kadzalika. Dengan sodnya ditebelin lagi. Dari, mohon maaf Ustazah, tadi suara Ustazah terputus. Dari kadzalika ya Ustazah. Dari kadzalika dengan sodnya ditebelin lagi. Baik Ustazah. Kadzalika naqussu 'alaika min anba'i ma qad sabaqa. Cakep. Terus, ini baru tingkatan 2. Na 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 na. Turun. Wa qad atainaka min ladunna dzikra. Iya, bagus. Sekarang dari bawah lagi, bawah ke atas. Man a'rada anhu fa innahu yahmilu yawmal qiyamati wizra. Iya, bagus. Dari atas ke bawah. Khalidina fi. Khalidina fi. Turun. Bismillah. Khalidina fi. Kurang turun. Khalidina fi. Itu baru benar. Khalidina fi. Ini saya tegang di tadi. Khalidina fi. Khalidina fi. Khalidina fi. Terus. Nah, dari bawah ya. Rendah ke tinggi ya Ustazah. Betul. Wasa'alahum yawmal qiyamati himla. Bagus. Paham ya? Alhamdulillah. Terus. Tinggi rendah. Tinggi rendah.
يوم ينفخ في الصور ونحشر المجرمين يومئذ salah Zai. kayaknya. Zai. Zai. Yauma'idzin zurqa. Wa nahsyurul. Dari situ aja. Wa nahsyurul mujrimina yauma'idzin zurqa. Lagu Sika itu, kalau teman-teman lupa, ingat Tola'al badru alaina. Itu lagu Sika. Jadi nggak perlu dipancing lagi. Awalannya gimana? Ingat aja. Tola'al. Berarti a'udzu billahi minasy. Gitu ya. Tapi tola'al yang itu jangan tola'al badru. Itu beda lagi. Tola'al yang klasik itu. Tola'al. Berarti semuanya tahu lagu itu kan? Tahu Ustazah. nada yang itu kan? Itu kan orang-orang tempo doeloe ada di masa itu. Berarti teman-teman kalau tahu teman-teman tempo dulu. Ayo. Na 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 na. ونحشر المجرمين يومئذ زرقا. Terus, satu kali putaran lagi, 2 ayat. يتخافتون بينهم إن لبثتم إلا عشرا. Bagus. نحن أعلم بما يقولون إذ يقول أمثلهم طريقة إن لبثتم إلا يوما. Ya, gitu ya. Alhamdulillah. Walaupun setiap mau baca tinggi rendah, rendah tinggi, nggak apa-apa. Awal-awal. Nanti lama-lama nggak usah pakai aba-aba tinggi rendah rendah tinggi lagi ya. Ingat-ingat tolak al-badru aja. Tunjuk temannya. Selanjutnya Kak Zulfaidah. Silahkan Kak Zulfaidah. Ya. Terima kasih Bu Aliana. Bismillahirrahmanirrahim. Wayas alunaka 105 sekarang. Bismillahirrahmanirrahim. ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا. Lamnya jangan di hidung. Wayas alu lala. Jangan wayas anu. Nanti sama dengan mita tadi. ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا. Jibali. L-nya. Ulangi lagi. ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا. Coba bilang jibali. Jibali. L-nya majuan lagi. Jibali. Jibali. Di situ. Kalau terlalu dalam nanti dia jadi ni. Ulangi. ويسألونك عن الجبال فقل itu ni itu. Jibali L L L L. Jibali. Iya. Jibali. ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا. Ulangi lagi, masih nyampur-nyampur. Ada separuh benar, separuh enggak. Baik, Ustaz. ويسألونك عن الجبال فقلنا. Li-nya itu tuh. Berasa nggak sih Zulfa? Iya Ustazah. Jibali faqul yansifuha
ينسفها ربي نسفا. Itu benar tuh, tapi ulangnya dari wayas'alu, jangan dari jibali. ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا. Ya, bagus. Terus. فيذرها قاعا صفصفا. Ya, terus. لا ترى فيها Tingkatan عوجا. ke-1. Tingkatan 1. لا ترى فيها عوجا ولا أمتا. Yang jauh hidung. Ulangi. لا ترى فيها عوجا ولا أمتا. Jauh 2. Wala 4. Ulang. لا ترى فيها عوجا ولا أمتا. يومئذ Hidung, 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 يتبعون hidung. يومئذ يتبعون الداعي لا عوج له وخشعت الأصوات للرحمن فلا تسمع إلا همسا. Dari fala ulang. Fala tasma'u. فلا تسمع إلا همسا. فلا تسمع إلا همسا. Ainnya. فلا تسمع إلا همسا. Cakep. 1 kali putaran lagi. 2 ayat. يومئذ لا تنفع Jangan terlalu الشفاعة. lama-lama dengungnya. Yauma idzil la tanfa'ush. Jangan terlalu lambat. يومئذ لا تنفع الشفاعة Tajemin. يومئذ لا تنفع الشفاعة إلا من أذن له الرحمن ورضي له قولا. Ya. يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون به علما. Ya, ingat-ingat ya catatan-catatannya ya. Tunjuk temennya. Selanjutnya silahkan Kak Fuah. Silakan Kak Fuah. Baik, terima kasih Kak Zulfa. وعنت الوجوه للحي القيوم. Hayyil qayyum. Y-nya naber. وعنت الوجوه للحي القيوم. Turun sedikit ujungnya. Hayyil qayyum. Tadi hayyil qayyum. Ketinggian. Hayyil qayyum. Kalem. وعنت الوجوه للحي القيوم. Itu keturunan. Emang anak cucu. Hayyul qayyum. Gitu. Kalau hayyul qayyum itu tingkatan 2. Hayyul qayyum. Coba lagi. وعنت الوجوه للحي القيوم. Keturunan lagi. Hayyul qayyum. Coba. Hayyul qayyum. Hayyil qayyum. Kayak gitu. Ulang wa'anatil.
وعنت الوجوه للحي القيوم Ketinggian. Wa'anatil wujuhu lil hayyil qayyum. قيوم وعنت الوجوه للحي القيوم Qayyum. Lagi. وعنت الوجوه للحي القيوم Terlalu turun. Wa'anatil wujuhu lil hayyil qayyum. Lagi. وعنت الوجوه للحي القيوم Terlalu turun. Wa'anat tala'al badru alaina wa tala'al badru alaina qayyum tala'al badru alaina itu aja deh. Wa'anatil wujuhu lil hayyil qayyum. Pakai yang tinggi aja deh, pakai yang tinggi. Qayyum gitu aja. Kembali ke yang tadi. Ulangi. وعنت الوجوه للحي القيوم وقد خاب من حمل ظلما gitu. وقد خاب من حمل Jangan terlalu cepat-cepat. وقد خاب من حمل ظلما. وقد خاب من حمل ظلما وقد bukalah dulu. وقد خاب من حمل ظلما Ya, sekarang dari bawah lagi ke atas. ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا يخاف ظلما ولا هضما Ini benar ini. Habma tapi bukan haboma, bukan bo, itu bukan kolkolah. Tapi lagunya udah benar. Coba lagi. dari Wama Ustazah. Iya. ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا يخاف ظلما ولا هضما Rupanya tadi kebetulan. Habma. Naik. Ulangi lagi. Coba dengungnya dikurangin. Jangan kelebihan. Baca cepat. Wa man ya'mal minas salihati wa huwa mu'minun fala yakhafu buka ya mulutnya ya. Zulman wala hadma. Coba lagi. ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا يخاف ظلما ولا هضما Hadma. هضما Iya. Ulangi lagi. ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا يخاف ظلما ولا هضما Agak fales, tapi yang penting dia nggak turun. Hadma. Terus wakadzalika وكذلك Jangan أنزلناه terlalu lama-lama dengungnya. وكذلك أنزلناه قرآن Harus jelas Z-nya. وكذلك أنزلناه قرآنا عربيا Ro-nya tebal. وكذلك أنزلناه قرآنا عربيا وصرفنا فيه من الوعيد Tingkatan keberapa ini? 1 apa 2? 2 ya Ustaz? Iya, berarti harus turun. Wa'id.
Wa kadzalika anzal. Cepat. وكذلك أنزلناه قرآنا عربيا وصرفنا فيه من الوعيد وصرفنا فيه sampai dzikra. وصرفنا فيه من الوعيد لعلهم يتقون أو يحدث لهم ذكرا. Panjang amat. Udah gitu tingkatannya turun lagi ujungnya. Dzikra. Kayak pasrah banget tadi dzikronya itu. Ulang. وصرفنا فيه من الوعيد لعلهم يتقون أو يحدث لهم ذكرا. Jangan zik. Angin aja, jangan pakai zik. Jangan zik. أو يحدث لهم ذكرا. Lanjut. Fata'ala Allahu sampai zidni ilma, coba. Tarik nafas yang banyak. فتعالى الله الملك الحق. Sampai di zidni ilma. Makanya aku suruh tarik nafas banyak. Lanjut semua. فتعالى الله الملك الحق ولا تعجل بالقرآن من tebal. فتعالى الله الملك الحق ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه وقل رب زدني علما. Turun. Pas udah dapet naik nggak mau turun. Tapi nafasnya lumayan panjang loh, Masya Allah. Coba lagi. Besok udah bisa ikut tilawah dewasa nih, bener. Coba ulang. Fata'ala Allah. Fata'ala Allah. Fata'ala Itu Allah. tingkatan pertama. Sekarang kita tingkatan kedua. Fata'ala Allahul malikul haqq wa la ta'jal bil Qur'an. Na. Bismillah. Fata'ala. Iya. فتعالى الله الملك الحق ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه وقل رب زدني علما. Iya, tapi yuqdonya 2, udah kayak kiroat dewasa ini ceritanya. Ayyuqda ilai 4. Ulang, dari situ. أن يقضى إليك وحيه وقل رب زدني علما. Ya, bagus. Oke, tunjuk temennya. Selanjutnya dipersilakan Kak Kashifa Tussajar. Panjang amat dibacanya. Syifa, silakan. Terima kasih Kak Fuad. وَلَقَدْ عَهِدْنَا إِلَى. Kamu ta'awud bisir enggak? Belum Ustazah, saya ulangi. Tapi ingat ya teman-teman, ketika obrolannya selain Quran, sesimpel jawab salam, ngucap makasih, itu kan udah selain Quran. Kecuali kita lagi ngebahas tajwid dari ayat yang dibaca, itu nggak apa-apa. Tapi kalau selain itu, kita ta'awud dulu, nggak harus kenceng-kenceng. Yang penting kamu ta'awud sebelum baca. Ya, Syifa, mulai. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم
ولقد عهدنا إلى آدم من قبل فنسي ولم نجد له عزما. Bagus. Bacanya agak cepat. وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى. Nah, kamu sama kayak Mita sama Zulfa tadi. Lam. Lamnya jangan berat-berat dan jangan masuk ke hidung. Wa idh qulna lil malaikati isjudu li Adama fasajadu illa santai illa iblis aba. Jangan idla itu bawaan mujawwad tuh kayak gitu tuh. Santai, lebih ringan. Mengucap huruf ketika murattal itu lebih ringan dibanding mengucap huruf saat mujawwad. Ulangi. وإذ قلنا للملائكة Ilqu. Wa ilqu jangan wa id. Qul. Jangan putus. dialirkan ya Ustazah. Ya, huruf dzalnya. Lamnya juga sama. وإذ قلنا Jangan للملائكة qul. Jangan di hidung. Qul. L. Qul. قل. Ya. Itu tipis banget loh, soalnya dia hampir bisa dibilang satu makhraj. Cuma deketan dia. Ujung lidah dengan langit depan kan. Yuk. وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى. Ibni lagi tuh, ibni. Fasajadu. Coba jangan fasajadu. Jangan di hidung. Fasajadu di sini. Fasajadu illa iblis aba. وإذ قلنا للملائكة. Kalau dari situ lagi salah lagi di awal, benerin lagi. Jangan kunna. Qul L. Qul. Tadi aku bilang dari fasajadu, kamu cari gara-gara dari awal, benerin lagi dari awal. Ulang. Fasajadu. Enggak. Udah terlanjur salah, harus dibenerin. Wa ilqulna. Baik Ustazah. وإذ قلنا Putus, dibilang jangan putus. Ini denger nggak sih? قلنا Nya juga mengalir. Kamu kan yang bilang tadi mengalir. Dia lagi yang ingkar. وإذ قلنا وإذ قلنا Jangan di hidung. Wa mulut. Wa qulna lil. Tingkatan 1 apa 2 ini? 2 Ustazah. Wa qulna lil di mulut semua hurufnya. Jangan masukin suara ke khoisyum. وإذ قلنا Coba kamu bilang إذ. Di situ, jangan إذ. Di situ bunyinya. Ulang. وإذ قلنا للملائكة. Malah, jangan di hidung. Malah gitu ya Ustazah. Iya, dibilang dari tadi.
Wa in qulna hidung lil lagi tuh. malak Dirobek suaranya. Wa il qulna lil mala dan wa il qulna lil itu di hidung semuanya. Ulang. wa in qulna lil malak If. Mulut. wa in qulna lil malaikati Mala, buka, mala. lil mala masih ya Ustazah ya? Masih, harusnya kamu merasa. Makanya doanya tuh jangan cuma dibaca gitu doang. Sadari, minta diberi kesadaran. Sebelum, selama, dan sesudah baca. Jangan pas salah doang baru sadar. Sebelum salah udah sadar. Kalau salahnya baru sadar, ya udah. Salah juga sadar. Setelah salah pun dijaga kesadarannya. Yuk. Wa in qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblisa aba. Fasajadu illala ibelili saaba ulang. Fasajadu illa iblisa aba. Li-nya juga keluar. Ulang. Ibli. Fasajadu illa iblisa aba. Ya, dirasa robek kan suaranya? Keluar semua dari mulut kan? Iya, Ustazah. Gak akan indah memang. Karena memang selama ini kamu gak terbiasa kayak gitu. Kamu terbiasanya dengan suara sengau. Suara sengau itu menyalahi sifat huruf. Karena dia di khoisyum semuanya. Sedangkan yang punya khoisyum itu cuma nun dan mim. Paham? Ustazah. Khoisyum itu apa? Hidung, Ustazah. Suara ke hidung. Rongga hidung. Suara hidung itu gunnah. Rongga hidung itu tempatnya. Harus bisa ngebedain. Satu ayat lagi. Fakulna. Sama tuh. Jangan suka masukin lagi ke hidung suaranya. Fakulna ya, gitu aja. Fakulna ya Adamu inna hadha aduwwun laka Aduh, itu emang idgham bi gunnah. Bukan, Ustazah. Udah, jangan dimasukin ke hidung. Aduh. Kayak gitu suaranya. Biar hurufnya selamat. Kalau enggak, kamu enggak selamat sama Qur'anmu. Fakulna ya. Saya ulang saja. Fakulna ya. L keluar L. Fakulna ya. Qafnya yang bagus. Faku. Fakulna ya Adamu inna hadha aduwwun laka wa li zawjika fala yukhrijannakuma fala yukhrijannakuma minal jannati fatashqa. Ya gitu harusnya dari tadi. Oke, bagus. Tunjuk temennya. Yang belum baca kayaknya cuma Sisa Zahra doang. Ya, silahkan
Zahro, Kak Zahro. Selanjutnya ulang. Selanjutnya silahkan Kak Zahro. Ya, Terima kasih Kak Syifa. lembut banget. Bacanya yang tegas ya. Inna laka alla taju'a fiha wa la ta'ra. Jangan tutup dulu. Ta'ro. Taju'a. Buka, ulangi. Taju'a. Inna laka alla taju'a fiha wa la ta'ra. Jangan ro biasa aja ro. Yang penting bunyinya tebal. Allah, ulang. Innalaka Allah. Jangan adla, adl. Al. Inna laka alla Al taju'a. biasa aja. Alla. Santai. Jangan adla, adl. alla. إن لك ألا تجوع فيها ولا تعرى Ya. وأنك لا تظمأ فيها ولا. Unya kenapa panjang? Aku tanya, jawab dulu. Kenapa unya Oh panjang? iya, nggak kelihatan Ustazah. Kirain nggak ada tanda itu. Ya, yang jelas ngomongnya. Kenapa unya dibaca panjang tadi? Salah lihat. Kirain nggak ada tanda bulat di atasnya. Kalaupun ada tanda bulat di atasnya, emang akan panjang juga. Oh iya, enggak juga. Jadi kalau dibaca panjang itu kenapa? Apa yang menyebabkan sampai U bisa dibaca panjang? Kalau terpaksa harus panjang. Harus ada apa di sana? Untuk bisa bikin dia jadi panjang. Harus ada wawu sih. Saya salah Ustazah. Maaf ya. Kalau nggak ada wawu, ya bukan tentang maafnya. Aku pengen tahu kamu mengerti nggak bacaan kayak gini. Nah, kalau misalnya nggak ada wawu, apa yang bisa menyebabkan U-nya dibaca panjang? Bommah terbalik. Pintar. Kayak gitu maksudku. Oke, kalau kamu baca salah tuh bukan minta maaf ke aku, kamu istighfar. Astagfirullahaladzim. Ayo, ulang. Tadi sampai mana tadi? Wa anna laka la taw. وأنك لا تظمأ فيها ولا تضحى. Ya, jangan ada di belakang itu nggak bagus. Salah itu. Saya ulangi. وأنك لا تظمأ فيها ولا تضحى. Nah, gitu. Terus. فوسوس إليه الشيطان قال. Jangan syair, jangan buru-buru. Jangan buru-buru menggabungkan huruf. Baca buru-buru nggak apa-apa. Menggabungkan urusan huruf itu yang nggak boleh. Fasaufa ilaihi syaitan. Beda dengan fasaufa ilaihi syair. Syair itu iye-nya belum beres udah gabung ke to. Syair to. Oh, itu. Syaito. Iya-nya beres dulu baru to. Ulang. فوسوس إليه الشيطان قال يا آدم هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى. Bagus. فأكل منها فبدت. Astagfirullah, bukannya astagfirullah. فأكل منها santai. فأكلا منها فبدت لهما سوآتهما وطفقا يخصفان. I-nya yang jelas, jangan watofiq, fiq, itu udah feqo, fi.
Watofiqo. Ulang. Watafiqo. Fi. I-nya harus nyengir. Fi. فأكلا منها فبدت لهما سوآتهما وطفقا يخصفان عليه Watofiqo, ulangi dari situ. Yakhsifa. يخصفا Watofiqo dari situ. وطفقا يخصفان عليهما Alai. Santai. Alai. Jangan ditekan. Alaihim. Slow. Ulangi. وطفقا يخصفان عليهما من ورث Tahan. Selesaikan dulu wa-nya. Jangan woto. Woto itu namanya, bukan wato. وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة Jangan woro. Woro-woro. Jangan campurin urusan. Urusan huruf tuh diselesaikan satu-satu. وطفقا Baru juga dibilangin. وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة Terus? وعصى وعصى آدم ربه فغوى. Buka mulutnya. Faghawa. Buka. فغوى. Jangan ghawa. فغوى. Ulang. Wa'asa. وعصى آدم. Oh ya, astagfirullah. وعصى آدم ربه فغوى. وعصى آدم ربه فغوى. Ulang. وعصى آدم ربه فغوى. Jangan ada faghawa. Udah selesai, jangan panjang-panjang. وعصى آدم ربه فغوى. Jangan terlalu panjang. Faghawa. Beres. وعصى آدم ربه فغوى. Terus buka mulutnya. Ujung lidah keluar. ثم اجتباه Jangan gitu. Majeta. Santai. ثم اجتباه ربه فتاب عليه وهدى. Dibilangin dari awal. عليه. Ulang. ثم اجتباه
فاجتباه ربه فتاب عليه وهدى. Oke, cukup. Sodakallah. Sadaqallah. Sodo. Sadaqallahul azim. Ada yang mau ditanyain di 8 menit terakhir ini? Apapun, silahkan. Nah, tolong tulis selesai ayat terakhir ini. Tulis sekarang di grup supaya langsung di-pin. Silakan teman-teman. Ada yang mau ditanyain? Ada yang mau didiskusikan? Maaf Ustazah, mau bertanya tentang mad iwad litanwin. Ada. Ngomong yang benar, ulang. Mad iwad litanwin. Kenapa? Apakah syaratnya harus ada hamzah tanwin menghadapi hamzah di akhir bacaan? Tanwin menghadapi hamzah. Ya. Kan menghadapi itu apa? Bertemu. Bertemu, ya maksudnya bertemu. Ulang pertanyaannya. Apakah harus tanwin bertemu hamzah? Harus selalu bertemu hamzah? Soalnya Tanwin kalau bertemu hamzah itu apa? Fathatain bertemu dengan hamzah di akhir bacaan. Hamzah itu terbaca. Alif maksudnya, Ustazah, maaf. Ulangi. Apakah selalu fathatain bertemu dengan hamzah di akhir bacaan? Coba teman-teman lihat aku lagi buka screen nggak? Kelihatan nggak? Kelihatan ya? Bentar. Aduh, mana ini share screen-nya? Bentar. Lihat aku aja deh. Casannya lagi di luar. Sekarang gini. Bayangkan aku tulis hudan. Hadal. Kemudian ia tanpa titik. Hudan. Terus aku tulis kabiro. Tulisannya kabiron. Kaf, ba, ya, ro. Alif mengikutinya di akhir. Kalau misalnya diselesaikan bacaannya di akhir kata itu. Kabiron. Jadi kabiro. Panjang 2. Hudan. Jadi huda. Syaratnya fathatain bertemu alif. Mau alifnya tegak lurus maupun alif bengkok. Kecuali hamzah. Hamzah fathatain tidak ada alif setelahnya. Mau alif tegak maupun bengkok. Tapi statusnya tetap iwad litanwin. Nisaan. Waqaf. Nisa'a. Tapi di tulisannya tidak ada alif secara fisik di belakangnya. Tunggu, aku ambil casan dulu supaya teman-teman lebih jelas tulisannya. Bentar ya. Kebayang ya teman-teman tulisannya ya. Pada saat share screen dulu.
Sudah terlihat kalau aku lagi buka layar biru? Sudah Ustazah. Sudah, oke. Bentar ya, lagi loading. Nah, pada saat kita sedang bicara tentang mad iwad lit tanwin, tulisan mad iwad itu seperti ini. Mad iwad lit tanwin. Tanwin. Pada saat kita bicara tentang mad iwad lit tanwin, yang harus dilakukan adalah mengingat rumusnya. Fathatain, jangan bilang tanwin ya, karena kalau tanwin itu ada fathatain, ada kasrotain, ada dhammatain. Fathatain aja. Fathatain bertemu alif dalam bentuk seperti ini, atau fathatain bertemu alif dalam bentuk bengkok alifnya. Alif bengkok itu namanya alif maqsurah atau alif layyinah. Contoh bacaan dengan tanwin bertemu fathatain bertemu alif adalah kabiron. Kalau tulisannya seperti ini, fokus pada tanwin yang di belakang, maka cirinya adalah ini. Ya. Dan kalau dia contohnya menggunakan alif layyinah atau alif bengkok, berarti dia akan contohnya hudan. Cirinya ada pada ini. Tapi punya satu syarat juga yang tidak bisa ditinggal, yaitu stop. 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 Stop itu bisa dengan dua cara. Dengan dua alasan. Stop karena ada tanda waqaf, atau emang kita memilih stop di situ karena nafas atau ada alasan apapun. Intinya stop. Kecuali pada fathatain yang menempel di hamzah dalam bentuk hamzah seperti ini. Kalau misalnya kondisinya hamzahnya seperti ini, contoh pada nisaan, stop. Tidak perlu menunggu ada alif dulu, baru kita mau memanjangkan A-nya. Kalaupun tidak ada alif dan alif tegak maupun alif bengkok, tetap ini statusnya iwad lit tanwin. Jadi hanya berlaku di hamzah aja. Yang lain tetap kembali ke syarat utamanya, yaitu fathatain bertemu alif. Panjangnya 2 harokat. Apakah ada yang masih kurang jelas? Kumaha? Jelas? Jelas ya? Jelas Ustazah. Oke, alhamdulillah. Kalau jelas, berarti kita akhiri dulu pembelajaran malam hari ini. Insya Allah kita lanjut lagi di sesi berikutnya, di pertemuan berikutnya. Sudah dipin ya jadwal ayatnya ya. Sudah Ustazah. Oke, terima kasih. Oke, silakan